mɔgɔw ka saraka boli caya bi su in na ani sini tile ani fo ka taa se kalo in sali tɔw ma i ka denmisɛnninw wele i ka kalandenw wele i ka dumuni tobi i ka d'u ma i ka ɲumanya kɛ bɛɛ bɛ fantan yelen dɔn so mɔgɔ min bɛ ni se tɛ a ye ni a da ka girin mɔgɔ delili ma i k'i seko k'a ye ko i k'a dɔn ko o bɛ kɛ barajiba de ye e ye wa fana ni sunkalo kalo bɛ ka surunya fantanw bɛ hami kosɛbɛ parce que sunkalo kalo kelen dépasse ka bon ni kalo wɔɔrɔ ye kalo 3 ye sunkalo tile kelen min dépasse a la i t'o dépasse tile 10 kɔnɔna na o tuma na kuma lasurunyana maa caman bɛ hami ni sunkalo musaka de ye suntigɛw o n'a ɲɔgɔnnaw o kuma na ala ka musaka nɔgɔya bɛɛ ye ala kira ko magasɔn o kuma san bɛɛ préparation de bɛ kɛ nin kalo kɔnɔ k'i k'a dɔn ko Laylatul Qadri k'o ye latigɛ su ye ala bɛ ko minnu latigɛ jɔn kan o kɔrɔ latigɛ kɛra ka ban i y'a faamu mais latigɛ in sɛbɛnniw bɛ daminɛ bi su na ɲɔgɔn de la kaye mina da n'o ye kaye de enregistrement ye u b'a fɔ cogo di sɛbɛnniw de bɛ kɛ fɛn na fɛn minnu bɛna waleya yɛlɛn san kɔnɔ ala k'an ta k'a la a hɛrɛma ye ala k'an ta k'a la sini kɛnɛya ye ala k'an ta k'a la kunnaja ye ani silamɛw bɛɛ o kumana a kumana nafila kan o kumana nafila min kan ka siri su in na mais an bɛ segin a kan maaw ka lamɛn bɛɛ lajɛlen ka partager ala kira kama fɛn fɛn ɲɛ b'an connecté banna sisan sabu maa maa mana nin mɛn e kama k'a kɛ i bɛ baraji sɔrɔ an bɛ baraji dɔ sɔrɔ e min fɛnɛ b'a partager i b'i ka baraji bɛɛ ka partager ala kira kama fɛn fɛn sɔgɔlen b'an na sisan inshallah nafila la nafila caman fɔra ahlubetu a bɛɛ ahlubetu ka nafila ye mɔgɔ minnu bɛ ala kan ba kelen kɛ su kɔnɔ yɔrɔ mɔgɔ min se k'o kɛ o ma nɔgɔ dɛ an b'a Fatumata Zahra alayha salam su o su a ma seli ala ye nafila la o ye ala kan ba kelen salamu bila ko 500 a bɛ bonya hakili ma mais n'a fɔra ahlubetu ka ban olu de ye kotigiw ye ala k'an bɛɛ sababu ma o tuma na suran dɔw bɛ yen nafila dɔw bɛ yen nafila min fɔra a bɛ se nafila 40 kɔ ma mais ne ye min t'a la min ka nɔgɔ kosɛbɛ ka tɛmɛ a bɛɛ kan o de ye joko 10 ye a joko 10 bɛ bɛn salamu bila ko 5 ma a joko kelen o kelen bɛ fatiha kala siɲɛ 10 sura min ka nɔgɔ e yɛrɛ ma i b'o kala siɲɛ 3 mais sura min kɛrɛnkɛrɛnlen don a la o ye suratul qadri ye n'o ye inna anzalnahu ye i b'o siɲɛ 3 kala o tuma n'i y'o kalan ka ban sujuduko laban na i bɛ istighfaru kɛ i b'a fɔ astaghfirullah al-azim allazi astaghfirullah al-azim wa atubu ilayhi i b'o kɛ siɲɛ 70 n'i tɛ se o la i b'a fɔ astaghfirullah 70 o kumana n'i y'o 70 kɛ solatu min ka nɔgɔ i ma i b'o fana 70 kɛ n'i ye solatu 70 kɛ hami min bɛ e la i bɛ tila ka dugawu kɛ mɔgɔ 40 wɛrɛ ye min tɛ e fana ye o kɔrɔ i bɛ dugawu kɛ mɔgɔ caman ye ka fara e kan i bɛ sɔrɔ k'i ta k'a laban n'i ka denbaya o tuma n'i ye dugawu kɛ sisan i bɛna sigi i bɛ tila ka dugawu kɛ tuguni i bɛ solatu kɛ k'a datugu n'i bɛ da i bɛ sɔrɔ k'i da o kumana an b'a ɲini bɛɛ fɛ bi su in na kɔni nin nafila in de ka nɔgɔn nin nafila sigiyɔrɔma 40 min fɔra ne ka nɔgɔn n'a bɛɛ a dɔw la a kelen o kelen siri siɲɛ 41 bɛ kalan a dɔw la zawakatu bɛ kalan a ka ca kosɛbɛ a dɔw la ni ayatul kursiw bɛ ta mais nin de ka nɔgɔn ni a bɛɛ ye o kumana nin kelen ala k'a nɔgɔya ne de labɛnbaa bɛɛ ye ala ka barika don a la ni ye nin nafila kɛ a ka ca ala fɛ ala b'i fara sagona ɲɛbɔw kan wa fana i mɔgɔw bɛ dilan i haminakow bɛ dilan ala k'an bɛɛ sababu ma a ko shahru sha'ban ko an filɛ kalo min na kitabutigi ko a ko shahrullahi al-fadil ko ala ka kalo minnu ye kalo fusamandiw ye ko i k'a ko sha'ban kalo b'o la a ko wal a'malu lahu ahamiyatul kubra inda ahlil bayt alayhimus salam a ko ka baara caya de kalo in na ko o ye haminakuba ye ala kira yɛrɛ n'a ka somɔgɔw bolo a b'a fɛ ka min fɔ kitabutigi b'a fɛ ka min fɔ yan a b'a fɛ k'a fɔ de ko ni nin kalo in sera ka ban ala kira yɛrɛ tɛ sigi fiyewu a tɛ da nin kalo in na o tuma na an kan ka ale de ladege nin ye suna dɔ ye parce que nin kalo 3 in kɔnɔna na ala kira bi kalo daminɛ na a tile tan fɔlɔ ala kira bi tile 3 su n'o ye sha'ban kalo ye a tile 10 filanan a bɛ tile 3 su na a tile 10 laban a bɛ tile 3 su o la a daminɛ na o tuma na nin kalo in ye kalo barakamaba ye wa k'an k'an cɛsiri kosɛbɛ nin kalo la k'i k'a dɔn ala kira yɛrɛ n'a ka somɔgɔw u bɛ cɛsiriba kɛ nin kalo na a ko kayfa la huwa shahru rasulil azami ko de kalo in bɛ se ka kɛ cogo di k'a fɔ ko nin tɛ ala kira ka kalo ye parce que ala kira dɔnna ni su ye a dɔnna ni cɛsiri a dɔnna ni nafilabaw ye a ko ma yadullu ala ahmiyati aidan al-a'dadu الكبرى من رواية التي خصت بهذه الشهر
ako ko jate caman de fɔra riwaya caman de fɔra riwaya kɔrɔ ye kuma minnu bɔra alakira da ani alakira ka somɔgɔw da de kalo barakama in na ka riwaya ka ca kojugu fada ilahi wa amalihi fusamandiya min bɛ nin kalo in na ani baara min kan ka kɛ nin kalo in na fusamandiya b'o fɔra a la fusamandiya kɔfɛ baara ɲuman caman fɔra la min kan ka kɛ o kumana ala k'an bɛ sababu a ko fi hazihi shahari ko nin kalo barakama in na a ko makalati tazkiru lakum al-a'da'i ya faamu min hazihi al-ahadith sharifati allati wuridat an ahli al-bayti a ko hadisa caman fana fɔra hadisa minnu na ni alakira ɲininka sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka taa rajab la sha'ban ramadan ni kalo ba saba in ko alakira ɲininka kalo ba saba la kosɛbɛ parce que kalo gansanw tɛ a ko kala rasulul azami alakira belebeleba in ko alakira min dɔnna ni jogo ɲuman ye o de y'a bonya n'o tɛ farikolo ka bonya tɛ i b'a faamu cogo min na adamaden bɛ bonya ni jogo de ye ani ala ɲɛ siranya o kumana ko alakira ba in ko ten kisi ni nɛɛma b'a ma a ko aksiru fi hajisi shahari salatu ala nabiyikum ko a ye cayali kɛ salatu la ni kalo in na o kɔrɔ a ye salatu kɛ k'a caya ni kalo in na a ka nabi ɲuman kan wa ahlihi a n'a ka somɔgɔw o kɔrɔ n'i b'a fɔ n'i bɛ salatu kɛ dɔrɔn alakira yɛrɛ de nin fɔ ko a ye salatu caya ni kalo in na alakira kan a n'a ka somɔgɔw o b'a jira k'a fɔ kana fɔ dɔrɔn Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim o ye salatu kɔtigɛlen ye alakira ko an ka n'o k'ale kan ko n'i bɛ salatu k'ale kan dɔrɔn k'i k'ale somɔgɔw fara kan a filɛ k'a fɔ yan yɔrɔ la k'i k'a dɔn k'a ye salatu caya ni kalo in na ne alakira ba kan ani somɔgɔw i y'a faamu a ko k'ala imamu sadiq Jafaru Sadiq ko ten alayhi salam a ko cogo di a ko man sama awwal yawm min sha'ban ko ni mɔgɔ min ye tile kelen su ou bien Sha'ban kalo la ni sera ka tile fɔlɔ su ou bien ka tile kelen su a la a ko wajabat lahul janna ko aljinɛ kɛra i ma wajibi ye Sha'ban kɔnɔ i y'a faamu ko ni maa min sera ka tile kelen su ni kalo la ou bien ni kalo in yɛrɛ tile fɔlɔ i bɛna n'a ye i y'a sun ko aljinɛ kɛra i ma wajibi alakira m'o de ko ten Jafaru Sadiq ni alakira cɛ mɔgɔ saba Jafaru Sadiq ni alakira cɛ mɔgɔ saba alakira m'o de direct don ale de ni kuma barakamaba in fɔ a ko kala rasulul azami ko kira belebele ko ten sallallahu alaihi wa sallam ni kalo in bonyana kalo jumɛn don Sha'ban filɛ nin na a ko inna Allah azza wa jalla ko ala yɛrɛ min ka bon n'a ka masaya kɔrɔta la iza kana awalu yawma Sha'ban ko tile fɔlɔ Sha'ban kalo la amara abwab jannati ko ala yɛrɛ bi aljinɛ bondaw ala b'u yamaruya aljinɛ bondaw ala b'u yamaruya a ko futihat abwabul janna ko aljinɛ bonda 8 bɛɛ bɛ dayɛlɛ mɔgɔ jumɛn ye wa ya'muru shajaru tuba ko ala bi aljinɛ tuba yamaruya k'a ka kun seli diɲɛ so in kɔnɔ a b'a kun seli joni ye man sɔma yoman fi shahru Sha'ban ko ni maa min sera ka tile kelen sun Sha'ban kalo la ɔ laɲini bɛ min nɔfɛ alakira ko sallallahu alaihi wa sallam n'i sera ka Sha'ban kalo sun hali n'a kɛra don kelen ye ko ala b'i garijɛgɛ aljinɛ tuba la tuba de ye jiri sun ye a bɛ aljinɛ kɔnɔ bɛɛ tɛ a dun dɛ bɛɛ tɛ a dun ala k'a dun ni garijɛgɛ di a ma alakira kosɔn an bɛna kɛ kuma fɔlɔ ye kuma tɔw bɛ yen ala k'an bɛɛ sababu ma a faamuna inshallah an b'a fɔ mɔgɔw ka partageli kɛ ani fayida min fɔra bɛɛ lajɛlen k'a kɛ bisu in na ni fayida in de la kira mɔden de la Jafaru Sadiq kira mɔden direct don inshallah i ko maa saba de b'a ni alakira cɛ ale fa tɔgɔ ye Muhamadu Bakir fa o ye Zainul Abidina ye Zainul Abidina fa ye Hussein ye Hussein ba ye Fatumatu Zahara ye Fatumatu Zahara fa o ye alakira ye ale ni alakira cɛ mɔgɔ saba a nana ye alakira ye sallallahu alaihi wa sallam o kuma n'ale ye kuma fɔ dɔrɔn a bɔra alakira de da réseautigiw do dɛ an kalifa b'u la ni ala sɔnna a ma inshallah o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen kala rasulu sallallahu alaihi wa sallam alakira ko kisi ni nɛɛma b'a ma alakira ba ko ten a ko shaharu ramadan ko sunkalo min filɛ nin ye dɛ a ko sunkalo de bi a kɔ sɛmɛ ni Sha'ban kalo ye o kɔrɔ ye ko sunkalo de bonya o bonya fɔra sunkalo kalo la k'a bɛɛ bi sɔrɔ Sha'ban kalo la ni bonya kelen tɛ o ye bonya kelen jumɛn ye sunkalo kalo ye wajibi ye a su ye wajibi ye mɔgɔw ma n'i ka kɛnɛ ne tɛ taa mana a su ye wajibi i ma i balikutɔ i silamɛtɔ o kumana fana kɛra
kɛra Shaban kalo o sunu ti wajibi ye a kanunen kɔni don Shaban mustahabu don n'i y'a kɛ a ka ɲi parce que Alakira sallallahu alaihi wa sallam ye fɛn o fɛn min kɛ ni jɔn y'a kɛ i bɛ baraji sɔrɔ ni a ye i bɛ bonya sɔrɔ ni a ye o kumana ko fɛn kelen dɔrɔn de b'a ni sunkalo kalo cɛ o ye sunkalo kalo ye wajibi ye silamɛ bɛɛ ma n'i ka kɛnɛ kɔni b'a sun n'i ma sun lahara Ala b'a juru sara i la parce que wajibi don mais Shaban kalo sunni wajibi tɛ mais sunna don sunna kɔrɔ ye min ye n'i y'a kɛ i bɛ barajiba sɔrɔ n'i y'a to yen jurumu t'i ye i t'i minɛ a ma quoi ko kelen dɔrɔn de bi sunkalo kalo ni Shaban kalo cɛ mais ko bonya ko fɔra sunkalo kalo la jurumuya fala hɛrɛ sɔrɔ la jinɛ sɔrɔ la ko a bɛɛ baraji bi kalo in na n'o ye Shaban ye Ala k'an bɛɛ sababu ma o t'a bannen dɛ qala rasulullahi al-azami sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man soma khamsata ayamin min ash-sha'bani wajaba ila al-ibadi ko ni mɔgɔ sera ka tile 5 sun ni kalo in na n'o ye Shaban kalo ye ko Ala ye a ka jɔn minnu kanu a ka mɔgɔ ɲuman minnu kanu k'u k'a ka jɔn ɲumanw ye k'Ala y'i kɛ o jɔnw na Ala ka kanu ye fɛnba ye n'i ma Ala ka kanuya sɔrɔ i ma foyi sɔrɔ jɔn dɔ b'a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ kɛ Ala bato ni su ni maɲumanya la Ala k'an kisi Ala k'an tanga a fatutɔ la n'i ma kɛra dama a bɛ fili Ala ma a bɛ taa janɛmɛ kɔnɔ mais mɔgɔ dɔ bɛ yen amina Ala ka sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ Ala y'a tigi kanu Ala y'a tigi kanu hɛrɛ Ala y'a tigi kanu aljinɛ o tuma na o tigiw i b'a sɔrɔ u ka ko yɛrɛ tɛ ko basigilenw ye u tɛ ko kɛ ko minnu ye sariya kow yɛrɛ ye fiyewu mais o laban bɛ ɲɛ Ala b'u don aljinɛ kɔnɔ o tuma na Ala ka laban ɲɛ Ala k'an kanu Ala kɛra huruma kosɔn sallallahu alaihi wa sallam o tuma na o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen qala amirul mu'minin ko mumunu ka ɲɛmaa ko o jɔn ye Imam ibn Abi Talib Sayyidina Ali karramallahu wajahu a ko cogo di a ko man soma Shaban ko ni maa min suna Shaban kalo la a ko muhibbatun nabiyullahi ko i bɛ Alakira ka kanuya sɔrɔ Sayyidina Ali ko ten ko n'i ye suna hali n'a kɛra tile 1 ye Shaban kalo la k'i bɛ Alakira ka kanuya sɔrɔ kɔrɔ ye ko i bɛ kɛ jɔn na Alakira yɛrɛ ye jɔn minnu kanu wa taqarruban ila Allah azza wa jalla ko i bɛ surunya Ala fana na o yɔrɔ ye réseau ye dɛ n'i ye Alakira sɔrɔ dɔrɔn i bɛ Ala sɔrɔ tant que n'i ye Alakira bila Ala sɔrɔ man di Ala ka jɔn ɲuman dɔ a ye san 40 de kɛ su o su a bɛ la ilaha illallah 124 kɛ tile fɛ a b'a kɛ san 40 na a nana sɔrɔ ka bon dɔ ye bon jɔn bɛ sani dugu cɛ aljinɛ bon dɔ don a ye ko bɛɛ kɛ k'a bɛ don aljinɛ na a ma se o tuma na Ala ko a ma ko tiɲɛna k'i surunya Ala ni Ala la mais e tɛ ni Ala sɔrɔ fiyewu f'i ka salatu kɛ Alakira kan o tuma na a y'o ye sogo la dugu jɛra a ye salatu kɛ dɔrɔn a ka waliya degré bɛɛ dafara jala bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a la salatu siɲɛ 100 mais a ye san 40 kɛ a bɛ ka la ilaha illallah kɛ 140 adadu anabiya ye su o su a bɛ 124 kɛ tile kɔnɔ a b'a kɛ a bɛ ka fɛn kelen dɔrɔn ɲini ka ale surunya Ala la jaa ma réseau sɔrɔ a nana ye su fɛ don dɔ la su san 40 dafalen a nana aljinɛ so ye a dafalen diɲɛ nɛɛma bɛɛ b'a kɔnɔ ani lahara nɛɛmaw a nana ye k'a fɔ k'ale se ka don aljinɛ so in kɔnɔ fiyewu parce que a ɲinɛna Alakira kɔ sallallahu alaihi wa sallam o su de a wulilen sunɔgɔ la a ye salatu kɛ siɲɛ 100 waliyuya ni kutubuya jala Ala y'a sira a cɛla o don de sabu salatu de bɛ cɛw bila cɛw ye salatu de ye ko in yɛrɛ ye mɔgɔ mɔgɔ ka salatu ka ca ni ye a bɛ ɲɛ ko bɛɛ la Ala k'an bɛɛ sababu ma o tuma na ko ni mɔgɔ min b'a fɛ ka Ala sɔrɔ ka kira sɔrɔ ka surunya Ala la ka kɛ jɔn ye Ala yɛrɛ ye jɔn min kanu ka kɛ jɔn ye Alakira yɛrɛ ye jɔn min kanu ka kɛ Alakira kanu jɔnba ye k'i ka nin kalo dama dama in n'o ye Shabanu ye k'i jija Shabanu kalo hali n'a kɛra tile 1 i k'an su a la k'i bɛ Ala ka kanuya sɔrɔ i bɛ kira ka bonya sɔrɔ kira ka bonya ye jumɛn ye o ye sɔnna dɔ de i y'a faamu o tuma na k'i bɛ kɛ jɔn na jɔn minnu sunyalen don Alakira la o bɛ kɛ Alakira teri fana ye a ye teri min kanu Ala k'an bɛɛ sababu ma k'ala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ko k'i k'a dɔn Alakira ko ten kisi ni nɛɛma b'a ma a ko Shabanu shahru sharif k'i k'a dɔn Shaban kalo ko kaloba de don koyi ni sharifuya fɔra yɔrɔ min na o ye kalo la chef de ye yɔrɔ Amérique polisiw dɔw bɛ yan fɔ ko sherifu mot de ye min ye mɔgɔba
bon korotale mɔgɔ minnu bi mɔgɔ tɔw sanfɛ o kuma ko Shabanu kalo fana alakira ko sallallahu alaihi wa sallam ko a bɛ kalo tɔw sanfɛ mun na wa huwa shahri alakira ko Shabanu kalo ale alakira ka kalo de a filɛ na ko wa huwa shahri ko i ka dɔn ko Shabanu kalo ko ne alakira ka kalo don a ko hamalat arshu ta'zimuhu wa ta'riful haqquhu ko arshu n'o ye ala yɛrɛ ka arshu ye ala yɛrɛ ka masaya seji mais ala tɛ seji ka dɛ ala ka masaya seji don i n'a fɔ ala ka masaya de ye sankolo da cogo n'a ye dugumakolo da ten bon ala de ye arshu da k'a bonya ka kursiyu da k'a bonya ko arshu yɛrɛ ye ko a ye kaloba in donni arshu a ye nin kaloba in n'o ye Shabanu ye a bonya kosɔn ko arshu y'a donni k'a ɲu quoi a bɛ n'a fɔ n'i den ka di n'a bolila k'i kunbɛn i b'a kɔrɔta sanfɛ fɛn o fɛn min ka di i ye a ka di a ka bila sanfɛ de ko kalo in bonya kosɔn a n'a a karama kosɔn ani ale alakira ka kalo dɔ min kosɔn k'o de kosɔn ale ye arshu bila k'a ka Shabanu kalo donni a faamuna ala k'an bɛɛ sababu ma ko kɛra jumɛn kosɔn wa huwa shahri parce que ne alakira ka kalo don o de kosɔn ala y'a bonya ala k'an bonya ni alakira bonya ala k'an bɛɛ sababu ma alakira hɔrɔnkɔrɔba kosɔn sɔli ala nabil mustafa wa alihi shefula n'an k'an bɛ kuma nin kan an bɛ si ala su na o kumana ni kalo in bonya kalo barakama don dogo jaabi kalo don jurumu yafa kalo don o kumana ala k'an bɛɛ sababu ma ala ka layiru sabati sɔli ala nabil mustafa wa alihi a diyara Alifa Amiru Kunta an b'i fo kosɛbɛ i ka bi kalo barikama bi donba fayida dili la hadamadenw ma an b'a fɔ bi su in na ni direct banna an bɛɛ yɛrɛ bɛna n ka a kan bɛɛ lajɛlen k'i k'a kan i ka so fɛrɛ sege bi latigɛw bɛ daminɛ bi su in na tampon bɛ taa gosi a kan Laylatul Qadri parce que n'an ma mɔgɔw to tan o tɛna se ka a seli parce que n ye hadisa bi wolonfila ni kɔ n y'o de labɛn Shabanu kalo la mais n'i ko hali bi 20 jate fɔ yan i b'a ye heure 2 bi tɛmɛ an na o tuma na kuma lasuni ɲɛna an b'a fɛ ka min fɔ mɔgɔw ye denw tɛ kelen ye ala bolo heures tɛ kelen ye ala bolo hali heure dɔw bɛ n'i ye mɔgɔw ka lajɛli k'a la i tɛ foyi ye lajɛlikɛlaw b'a heure dɔn kuma dɔw la karamɔgɔ b'a f'i ye ni i ko ne k'i ka ko lajɛ sisan ne b'a fɔ mo a to waati wɛrɛ la n ye lajɛli min kɛ sisan a waati man ɲi a to heure wɛrɛ la n bɛ lajɛli kɛ o heure wɛrɛ n'i ye lajɛli kɛ i b'a tigi ka ko ye o b'a jira k'a fɔ hali heure man ɲi heure bi ɲɔgɔn ye seconde bi ɲɔgɔn ye don bi ɲɔgɔn ye don ka fisa ɲɔgɔn ye adamadenw ka fisa ɲɔgɔn ye ko bi ɲɔgɔn ye o kumana kalo fana bi ɲɔgɔn ye ka taa kalo fana ale ye nin kalo in di anw alakiramandenw ma ka k'an ye promo de ye parce que an siw ka dɔgɔ an ka jurumuko ka ca an kelen bɛ ko min kɛ kelen dɔrɔn jurumuko kelen an bɛ min kɛ ni fɔlɔfɔlɔ mɔgɔ dɔw y'a kɛ ala bɛ dugu bɛɛ halaki o kelen kosɔn mais i b'a sɔrɔ o jurumu 10 bɛ anw mɔgɔ kelen na ni alakira tɛ an bɔ man di dɛ ni alakira tɛ cogoya si tɛ yen o kumana ala k'an bɔ ni alakira ye sallallahu alaihi wa sallam inshallah ayiwa karamɔgɔ yani an bɛ tɛmɛ n'ala sɔnna an balaka caman bɛ yen n'a ka di minnu ye ka nafila in seli alhamdulillah mais ala yɛrɛ ka darula kosɔn inshallah u tɛna se ka seli yalima olu fana niyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye bi su in bonyana alhamdulillah minnu kan ka wuli dumuni kɛ ou bien u kan ka dugawu minnu fana kala ni ala sɔnna a ma ala k'an bɛɛ sababu ma an balaka minnu bɛ yen n'u tɛ saniya la ala ye farida bɛn ka bɔ mɔgɔ min kan n'a tɛ saniya la kuma tɛ nafila ma mais u bɛ ɲumanya kɛ o dugusajɛ o dumuni bɔtɔ bɛ k'a di anw garibuw ma a kana kɛ shɔ ye kɔni a ka kɛ sogo ye a kɛ dumuni duman ye u b'an garibuw wele an ka taa dun an ka dugawu k'u ye i y'a faamu o ye sarakaba ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen yɔrɔ musow ka selibaliya waati dɔ de don tile 7 o y'a cayalen o tuma na o tile 7 tɔw bɛ sɔrɔ kalo kɔnɔna na o tuma bi y'a tile 15 de ye sini bi y'a su na 15 su ye sini ye 15 ye o tuma na a bɛ se ka saniya ka bɛn kalo tɔw ma n'u saniyara waati o waati o bɛ se ka nafila in seli u bɛ se ka baraji su ninnu kɛ baasi foyi tɛ ala ala k'an bɛɛ sababu ma suina kɔni kɛrɛnkɛrɛnlen don mais ni mɔgɔ min ma suina sɔrɔ fo ka taa kalo in san ni sera ka nafila seli ni sera ka su i b'a bonya sɔrɔ ala k'an bɛɛ sababu ma ko bɛɛ k'i cɛsiri a ye dugawu kɛ a ye saraka bɔ caya sɛbɛnni daminɛna dɛ
la kabi ka seba dora wo depuis sisan yɔrɔ ordinateur ka teli yɔrɔ mɛlɛ ko ka teliya kɔni zura sira la an donna a kɔnɔ ala de b'o hakɛ dɔn ala ka kɛ kira kama ala ka ɲuman sɛbɛn bɛɛ amin kojugu b'a la ala ka kɛ kira fɛrɛ kama ala k'o bɛɛ mabɔ an na ala k'an ta kɛ ɲuman ye dɔrɔn amin ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni ye siranko ye ko ni ye ayatul kursi kala siɲɛ 3 k'i garantira o ko an bɛ ayatul kursi kala siɲɛ 3 mɔgɔ mɔgɔ tulo bɛ an na ani mɔgɔ mɔgɔ ɲɛ bɛ an na hinɛ san bɔlaw a fitinɛ a kasara a tungasaya a nafolo tiɲɛ ala k'an kisi ka bɔ a ma hinɛ san hɛrɛ a du a mobili sɔrɔ muso kura furulen ne t'a la dɛ muso kura furulen muso ti cɛ minnu bolo ala k'a nɔgɔya bɛɛ ye ala k'a kuma sɔn o tuma kuma la surunyana bɛɛ ka ŋaniya siri an bɛ ayatul kursi siɲɛ 3 kalan ni ala kira bonya ye ni ala ka masaya bonya ye ala ka kisi kɛ ala ka tanga kɛ lajɛbagaw a y'a partager inshallah duwawu b'a yɔrɔ la dɔrɔn pile fera inshallah duwawu bɛna kalan sisan ni ala sɔnna ma bɛɛ k'i amina ko don ni ala sɔnna gɛrɛgɛrɛ fɛn b'a kɔnɔ amiru kunta da sera min ma a da ma se min ma ala ka kɛ kira kama b'a ni kira cɛ ko kira y'a kanu ɲɔgɔn ye gindo m'o kanu na an t'o dɔn mɛ ala b'o dɔn ala ko gindo kama ala i k'an kisi gɛrɛgɛrɛ ko bɛɛ ma ni ala kira kosɔn inshallah ala hɛrɛ o hɛrɛ bɛ yen a caya fara a fɛn fɛn kan ala a bɛɛ sora a yɛrɛ lama fɛ ala k'an kɛ milliardaire ni amin ala ka kura d'an bɛɛ ma ka cɛ kura di bɛɛ ma fila bɛ min bolo ala ka kɛ saba min bolo ala ka kɛ naani fɛn tɛ min bolo ala ka kelen d'u ma ala ka naanitigiw ala ka kili ɲuman d'u ma ala ka milliard d'an bɛɛ ma inshallah ala k'an bɛɛ sababu ma an bɛ lakadi jaakumu kalan n'i ye lakadi jaakumu kalan tile fɛ i bɛ sufɛla ye n'i y'a kalan sufɛ ala bɛ dugu jigin ɲɛ na mɛ ka si sɔrɔ ka san 100 bɔ assurance lakadi jaakumu siɲɛ 100 ka den barakama ni nafolo sɔrɔ rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin lakadi jaakumu ni mɔgɔ min sera ka sɛbɛn siɲɛ 100 nasi la rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin o sɛbɛn 70 sɔkisɛ 100 jaralakaw ka fɛn e y'a faamu o den 100 i b'o ni nasi tobi mɛ ne b'a kɛ ne bɛ n ta kɛ balo de la parce que sɔ ne tɛ se k'a dun o tuma sɔkisɛ 100 kulubalakaw ni jaralakaw ani dɔgɔnɔw olu k'u ta kɛ sɔ la o tuma sɔkisɛ 100 i b'o kɛ ka nasi tobi i kelen b'a dun i ni mɔgɔ tɛ jɛ k'a dun ko i assurela san 100 ala b'a d'i ma e kun na mɔgɔ bɛ na dɛ siga t'a la dɛ i assurela san 100 i bɛ san 100 sɔrɔ siga t'a la fiyewu a kɛnɛya i bɛ bɔnɔ ɲumanw fana sɔrɔ i bɛ garijɛgɛ sɔrɔ i bɛ hɛrɛ sɔrɔ ala k'an bɛɛ sababu ala k'o d'an ma o fayida dira a ka ca bi tila k'a di tuguni ala ka barika don a la o lakadi jaakumu kelen an b'o siɲɛ 1 kalan ala k'an bɛɛ sababu ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 على أن ينفع أو أنا جمعنا
an ka mɔgɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔfɛ Ala k'u kisi Ala k'u tanga faamaw tɔɔrɔ ma Ala k'u garijɛgɛ Ala ka bolo barika don u ka nafolo la papier ti minnu bolo n y'a ɲini Ala fɛ Ala kira kosɔn yanni san ka cɛ Ala ka papier d'a bɛɛ ma Ala ka baara ɲɛnama nɔgɔya y'u ye f'u ka sɛgɛn u ka heure dɔw bila ka repos kɛ parce que an ka mɔgɔ dɔw bɛ 24 heures kɔnɔ minute 30 e muso la k'i b'i ka so sala k'a fɔ k'i bɛ fɛn kɛ an ka mɔgɔ dɔw bɛ heure 1 o kuma ka heure bɛɛ baara f'u yɛrɛ ka heure livre u ka lafiya quoi Ala k'o nɔgɔya Ala kira kosɔn Ala k'u ɲuman sigi ka na ni fɛn fana ye ka na anw ɲuman sɔrɔ an ka jamana an y'a kalifa Ala la Ala de bɛ ko ɲɛdɔn janfa o janfa bɛ yen siri ni juguya fɛn fɛn min bɛ yen Ala ka janfa Ala ka wuli Ala de bɛ se Ala de bɛ se de kɛlɛ tɛ Ala de bɛ se ka wuli n'a ka masaya se bonya Ala k'an ka jamana Ala ka barika don a la jamanadenw Ala ka barika don a la Ala k'an ni ɲɔgɔn cɛ bɛn furu ti maa minnu bolo Ala ka furu nɔgɔya bɛɛ yanni san wɛrɛ cɛ mɔgɔ minnu bɛ yen ni fɛn t'u bolo Ala ka nafolo nɔgɔya y'u ye Ala ka sababu ɲuman kɛ bɛɛ ye Ala ka sigiyɔrɔ nɔgɔya bɛɛ ye Ala ka an laban ɲɛ Ala ka sababu ɲuman k'an ye Ala kira n'a somɔgɔw kanu Ala k'a don an dusukun na sallallahu alaihi wa sallam Ala k'an fatu ni Ala kira n'a ka somɔgɔw kanu ye Ala kana an fatu ni mɔgɔ juguya ye Ala ka mustajabu di an ma Ala ka laɲiniw sabati an bɛ yafa ɲini bɛɛ fɛ an ka abonnés an bɛ yafa ɲini u fɛ an bɛ sɛgɛn kosɛbɛ sofila adamaden kelen de kalanden m'an fɛ a ka ca maa 40 mais kalanden tɛ an ka mɔgɔ ka lajɛli kɛ ayi mɔgɔ o mɔgɔ ka lajɛli bɛ kɛ n'a ma se ka min ta kɛ o ma se ka kɛ n'a faga ma se ka min ta a ma se ka kɛ don o don an bɛ maa hakɛya dɔw ta wa mɔgɔ dɔw bɛ yen kalo kelen an n'u ma ɲɔgɔn sɔrɔ u bɛ vocal ci don o don mɔgɔ dɔw bɛ yen tile 7 n'u ma ɲɔgɔn sɔrɔ u bɛ vocal ci don o don an bɛ yafa ɲini bɛɛ fɛ an b'a fɛ bɛɛ mɔgɔw ka dilan o de ka di anw ye wari tɛ an ka laɲini ye min ye bɛɛ ka satisfaction sɔrɔ karamɔgɔya la o de ka d'an ye o kumana Ala k'an ka tɔɔrɔw bɛɛ wuli ko mɔgɔw ka yafa ma hali bi mɔgɔw ka yafa ma ni Ala sɔnna an ka laɲini fana ye mɔgɔw ka tagaɲɛ n'u ka laɲini sabatili de an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ Sijo ye parce que Sherifu ka taaru kuntala ko bɛna dugawu kɛ Sijo ye Sherifulayi Meja Ala k'a falen k'a kɛ teliso ye amina rabi Sherifulayi kɔnɔ jɛmɛ kosɛbɛ kuntala ko bɛna dugawu kɛ Ala ka barika don i ka kow la amina rabi Ala kira kosɔn an t'o fɔ bɛɛ ye dɛ parce que i ye mɔgɔ min ye i kɔnɔ jɛlen don i bɛ bɛɛ ka hɛrɛ fɛ diɲɛ bɛɛ ka hɛrɛ i b'a fɛ n'i ko Ala ka bɛɛ ta ɲɛ bɛɛ ta se ka ɲɛ mais e ta bi ɲɛ Ala bɛ mɔgɔ 1000 ta ɲɛ ka fara e ta kan o kuma e kɛra sababu ye mɔgɔ miliyɔn mɔgɔ dilanla karamɔgɔw bɛna sigi fayidaw fɔ bismillahil azamu fɔ mɔgɔw ye nasi sɔrɔ ka ko mɔgɔw moriya évoluera a taara ɲɛ ni e Sherifulayi ye ani ka cɛsiri i kɔnɔ jɛlen don i bɛ karamɔgɔ bɛɛ fɛ i kɔnɔ jɛlen don i bɛ bɛɛ ka hɛrɛ fɛ i b'a fɛ kɔfɛmɔgɔw bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ ni Mali kɔnɔ yan o tuma na kuntaw bɛ dugawu k'i ye Ala ka barika don i ka kow la Ala kira kosɔn sɔli ala nabil Mustafa wa alihi inshallah a diyara n ye kunta an b'i fo kosɛbɛ n b'a dɔn bi su in na maa caman ye faamuyali sɔrɔ ni Ala sɔnna mais halisa an bɛna taa fajaa kɔnɔna la inshallah ka walawala di hadamadenw ma ni Ala sɔnna ni an ka lahara ko ye ani an ka diɲɛ ko an y'o de ɲɛnabɔ yan ni Ala sisan sɔnna k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka nafila seli bi su in na inshallah bɛɛ lajɛlen n'i ka maa bɛ sunɔgɔ la t'a la wuli k'a fɔ a ye bi tɛ sunɔgɔ su ye a ka Ala wele a yɛrɛ bi an ka n'a sɔrɔ kojugu dɔ ɲɛsinnen ma a ka dugawu bɛ se k'a kunbɛn o ye tiɲɛ sabu kira ka kuma dɔ bɛ yen mun ni ka kɛlɛkɛbere ye dugawu ye inshallah mun ka kɛlɛkɛbere ye dugawu ye bɛɛ lajɛlen ka dugawu k'i yɛrɛ bi tɛ sunɔgɔ su ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo la kunta a ka di i ka fayida dɔ di diɲɛmɔgɔ ma min tugu mɔgɔ ɲɛ inshallah mɔgɔ min b'a fɛ i kana dɛsɛ fiyewu yanni diɲɛ wuli cɛ i kana dɛsɛ i yɛrɛ kɔrɔ i kana dɛsɛ fiyewu wa i ni limaniya ani hɛrɛ ka fatu ani sini kɛnɛya su o su yanni ka da solatu dɔ bɛ ko solatu nariya a bɛɛ ti kalan dɛ i b'a kalan réseau don i bɛ dɔw to i bɛ dɔw kɛ i b'a fɔ Allahumma solatu nariya normal bɛna kalan mais a bɛna di mɔgɔ ma cogo min na a bɛ k'o cogo de la n'i dumɛna kan i mana fɛn o fɛn min ɲini Ala fɛ tile 3 kɔnɔ Ala b'a kɛ o y'a cayalen n b'a di mɔgɔ ma fana Ala ka barika don a la wa ni mɔgɔ jɔra sanji fana na sanji ka suru sisan i t'a siɲɛ 44 kɛ fiyewu ni san ma suru i y'a faamu do jaabi dan don i kamana tɛ gan ko la k'i to ale Ala tɔgɔ in kan mais ale kɔni bɛ kɛ su o su dɔn ti bila dɛ fo ni ɲinɛna don min na wa adamaden kɔni ye
i bɛ se ka ɲina su o su yanni ka dan i bɛ salatu naaniya kɛ siɲɛ kelen n bɛna salatu naaniya normal kalan ala tɔgɔ in fana dira n ma cogo min na n bɛna o fana fɔ mɔgɔ ye salatu naaniya de ye allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina muhammadin allazi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfarju bihi al-qurabu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunal bihi al-raghaib wa husnu khawatim wa yustasqa al-ghamaimu bi wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafsin bi addi caman bɛ nana bi adadi i t'o fɔ i b'a fɔ ko bi addi kulli ma'lum laka n'i ye salatu naaniya yɛrɛ mais réseau an bɛn'o fɔ sisan su o su n'i bɛ da o t'a sɔrɔ kɔlɔsi b'i kɛrɛfɛ ou bien n'i bɛ se ka jate i tɛgɛ la yanni ka da i b'a fɔ allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman i bɛ sɔrɔ k'i pan ka na wa yustasqa al-ghama'im o ye réseau ye bi wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafsin bi addi kulli ma'lum laka siɲɛ 100 i b'a kala i b'i da ala t'i dɛsɛ yɛlɛ kɔrɔ maa kɛmɛ ka fara i kan n'i ka mɔgɔ kɛra o ye ala t'i dɛsɛ o kɔrɔ o tuma na ala ka barika don a la ala k'a ɲɛ ala k'a kɛ hɛrɛ ala kira kosɔn sɔli ala nabi mustafa wa alihi su o su n'i ye ni siɲɛ 100 kɛ ala b'i dusukun nɔrɔ ala bɛ limaniya d'i ma ala bɛ barika don i la ala bɛ barika don i kɔ la wa ala t'i dɛsɛ ni fayira belebele an y'a di bɛɛ ma ala ka bɛɛ nafa ni a ye inshallah a diyara n kosɛbɛ fayida kunta mais a bɛɛ ye kelen sa fayida kunta parce que a ka baara ye fayida dili de adamadenw ma alifa amiru kunta sisan an bɛna se dolo dolo ye fɛn jumɛn an y'a mɛn k'a fɔ a bɛ adamadenw ka lajɛli kɛ ni dolo ye ka di k'i da don dolo la ani maa maa bɛ fɛ k'i ka dolo lajɛ bɛɛ lajɛlen ka taa wasaw sira fɛ u bɛ adamadenw ka dolo lajɛ k'a jaabi bɛɛ d'i ma téléphone numéro 79 02 96 96 i bɛ 00223 k'a kɔfɛ 79 02 96 96 ala k'an bɛɛ sababu ma mɔgɔ minnu b'a fɛ i ka dolo lajɛli ka kɛ a k'a sɔrɔ i pɛrɛnnen don quoi pɛrɛnnen ti i bɛna min di alifa ye min o tɛ hali lajɛli kɛ wari t'a min i bolo mais ni baara bɔra parce que dolo de bɛna n'i ka baara ye n'i ka lajɛli kɛra sa dolo bɛ kuma adamaden yɛrɛ niso kan quoi kabi i dara ala fɛ don min na siri minnu y'i sɔrɔ juguya minnu y'i sɔrɔ i ka ko bɛ taa ɲɛ sira minnu ye i kan ka baara minnu kɛ i kan ka sigiyɔrɔ minnu na ko minnu ka di la ko minnu man di la adamaden yɛrɛ man ka faamu ka kow lajɛli ma quoi parce que kow bɛ cun de yanni ko dɔ ka cun n'a y'a sɔrɔ i y'a lajɛ ka janfaw tiɲɛ a bɛ fisaya kosɛbɛ parce que janfa bɛ ko bɛɛ la bi dɔ b'i kanu a b'a ko bɛna karisa bila baara yɔrɔ dɔ la ou bien a bɛ baara yɔrɔ dɔ dayɛlɛ k'a fɔ a bɛna karisa kɛ o ɲɛmɔgɔ ye ko yɛrɛ ɲɛnen kɔfɛ dɛ min kan ka kɛ ɲɛmɔgɔ o de bɛ kɛ dugumamɔgɔ ye u bɛ taa dɔ bɔ fan wɛrɛ fɛ ka n'o kɛ ɲɛmɔgɔ ye o ye janfa ye dɛ yanni o ka kɛ n'i ka kow lajɛ ka janfaw tiɲɛ k'u munumunu yɔrɔ yɔrɔ ti mɔgɔ sɔrɔ u laban k'e de bila a la o tuma lajɛli kɔni wajibi don dɛ lajɛli wajibi yɛrɛ yɛrɛ de a kan ka kɛ parce que n'i m'a kɛ toujours i bɛ kɛ kamanagan kɔnɔ toujours i bɛ kɛ bisikiya kɔnɔ mais n'anw bɛ lajɛli kɛ an t'a fɔ mɔgɔ si ye karisa y'i dabali ou bien ka juguya faso juguya ayi ni juguya b'i ka dɔrɔn juguya in bɛ furakɛ ni sira minnu ye an b'o f'i ye o kumana ni lajɛli bɛ kɛ sisan a k'a sɔrɔ a tigi pɛrɛnnen don parce que dolo la ni lajɛli kɛra n'a ye saraka ye dɔrɔn i bɛ saraka bɔ joona parce que lajɛli kɛra sisan an bɛ lajɛli kɛ a tigi ka baara ko min ka d'a la ko min man d'a la n'a tigi ka ko tiɲɛ don a bɛ ɲɛ ni saraka minnu olu de bɛ na sisan juguya ninnu bɛ tiɲɛ ni saraka minnu o fana bɛ na a n'ale ka ɲɛnɛmaya ɲɛtaga n'a ka garijɛgɛ saraka o tuma lajɛli kɔnɔna na sisan an bɛ laɲini dɔw de kɛ o tuma karisa ka ko bɛ ɲɛ ni nin sira in de ye o tuma saraka de ye nin ye o tuma o ko in bɛ ŋaniya ka bɔ o yɔrɔ la o tuma ni a saraka yira dɔrɔn diyagoya tɛ f'a ka bɔ kunta fɛ ayi laɲini dɔrɔn saraka ka bɔ dɔw fana ka saraka bɔ la kalan bɛ a la kalan dɔw kan ka kɛ togo dɔ la ou bien a tigi togo jate dɔw la yaasa ka kow nɔgɔya ka kow fɛgɛya a tigi kan wa ni saraka yɛrɛ dɔrɔn a bɛ f'i ye ka saraka bɔ joona n'i ye saraka bɔ an bɛ segin ka lajɛli kɛ dɔw ta la dɔw ta la an tɛ segin ka lajɛli kɛ o tuma na i kan ka sigi yɔrɔ min na i b'o dɔn i kan ka baara min kɛ i b'o dɔn ko min ka di la ko min man di la i b'o dɔn wa dolo lajɛli a bɛ adamaden guider kosɛbɛ kosɛbɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ wa avantage ba de bɛ a la ni mɔgɔ min sera k'a kɛ k'i ka saraka bɔ o tuma na lajɛli in de fana bɛ na ni baara ye baara min kan ka kɛ ka d'i ma n'i ka siriw bɛ tigɛ n'i ka juguyaw bɛ tigɛ n'i bɛ avantage n'o ye ɲɛtaga n'i b'o sɔrɔ o tuma na ni an bɛ min ɲini mɔgɔw fɛ alhamdulillah mɔgɔ o mɔgɔ kɔni b'a fɛ a ka lajɛli ka kɛ an kɔni ala y'a dɔn ne fitinin di an ma fitinin dɔrɔn an bɛ se k'i ka kow kɔni f'i ye k'i ka saraka f'i ye i ka ko min ye ni sira min ye k'o f'i ye o tuma na kuma lasurunya ɲɛna ni saraka min yera dɔrɔn i ka saraka bɔ joona o de ka gɛlɛn a la ala k'an bɛɛ sababu mais mɔgɔ o mɔgɔ kɔni sera ka dolo saraka bɔ
ka a nasi sɔrɔ ka ko i ka siriw bi tigɛ juguya fɛn o fɛn mana k'i la ni maa bakili juguya a bɛɛ bɛ tiɲɛ i bi kɛ i n'a fɔ mɔgɔ min nana sisan i ka ko bɛɛ bɛ kurakuraya garijɛgɛ bɛ kurakuraya ɲɛtaga i bi manja sɔrɔ i bi hayiba sɔrɔ i ka ko bɛɛ bɛ sira sɔrɔ ala k'an bɛɛ sababu ma inshallah a faamuna fɛn bɛɛ ta lajɛlen bɛɛ lajɛlen ka kɛ vocal ye Kati min Alpha Amiru kunta ma n'ala ka jɛ a bɛ bɛɛ lajɛlen ka lajɛlen kɛ ka dolo fɛ baara min ka di la ani fɛn min ka di la a ka téléphone 00223 79 02 96 96 voilà WhatsApp sanfɛ ka di sinna ɲininkali dɔ ye ayiwa kun tɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen hali bisa n bɛ fɛ ka i ɲininka baara dɔw la n'o de kɛrɛnkɛrɛnnenya furuko ani ni denko mais kɛrɛnkɛrɛnnenya jinɛ bana sabula wagati in na o bɔlen don kosɛbɛ surtout a kɛlen don ka musolaka caman sɛgɛn ka se denmisɛnninnako ma n'a sɔrɔ a bɛ fɛngɛ jinɛ bana furakɛ nin fɛnɛ kɛ ale ni siri sabula ko nin bɛɛ lajɛlen fɛnɛ bɛ siri bolo n'a sɔrɔ i bɛ siri baara fɛnɛ kɛ mɔgɔ ye ni ala sɔnna ala k'an bɛɛ sababu ma ala ka laɲiniw sabati jinɛ a ye adamaden dan ani jinɛ sɛtana de ala ye adamaden dan ni jinɛ dɔ de jinɛw bɛ adamaden nɔfɛ i n'a fɔ i dakawuli b'i nɔfɛ cogo min na i dakawuli a juguman bɛ a yɔrɔ muso b'a fɔ ɲɔgɔn ma dakawuli mais dakawuli dɔ b'i cɛ gosi la i dakawuli dɔ bɛ taa fɔ i cɛ ye ko i taara karamɔgɔso la i dakawuli dɔ bɛ taa fɔ i cɛ k'i ni cɛ wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn kalama o n'a ɲɔgɔnna yɔrɔ t'i dakawuli ɲuman ye dɛ i dakawuli dɔw fana bɛ yen hali ni ko min na tiɲɛ u b'a fɔ i cɛ non nin tɛ da nin de don ne yɛrɛ teri don n b'a dɔn u b'i ka ko ɲɛ i kɔfɛ u b'a ɲɛ i ɲɛ na u b'i kanu i ka hɛrɛ ka d'u ye i ka tɔɔrɔ man d'u ye o de ye teri ye mais jinɛ ninnu an teri ninnu de don mais mun ye muso ka kunnafoni ko juguya ni cɛw ta ye laada caman de bɛ yen musow ye laada ninnu burulen o de ye kunnafoni juguya kosɛbɛ n'o tɛ fɔlɔfɔlɔ la an ka maakɔrɔbaw ko n'i ye kunnafoni tɔ dɔ ye ko sisan i bɛ taa dɔ sɔrɔ fo Gawo muso kelen b'a ye u b'a fɔ ko jinɛ bana b'a la n'a wulila i b'a ye a bɛ kolonkolon n'a pinɛ a bɛ kolonkolon cogo min a bɛ kule wa sigifɛnw yɛrɛ de b'a la kamalenkɔrɔ cɛ ta tɛ se k'a kunbɛn o kumana sigifɛn ko kunnafoni ko tiɲɛ don yɔrɔ karamɔgɔw bɛ dɔ kunnafoni ko la kunnafoni ko tiɲɛ don wa fana furaw bɛ a la fɔlɔfɔlɔ la anw b'an taw furakɛ ni gɔɲɛ de gɔɲɛ de tun kun t'a bolo a daji gɔɲɛ da saba a daji mɛ nasi la n'a fɔra ko kulubalakaw fɛ ko muso dɔ ka kunnafɛn wula dɔrɔn kun tɛ n'a ka gɔɲɛ bɛ taa ti gɔɲɛ wolonfila so la fiyewu f'i ka lafiya a nana sɔrɔ muso dɔ a ka kunnafɛn kun ka jugu kosɛbɛ bɛ kuma fɛ yɛrɛ de n'a taara dugu kɔnɔ kunnafɛn b'a bugɔ f'a fari bɛ kɛ jolifɔn ye ne gɔɲɛ la ko kun ta k'a to ten sa ko jinɛw taara k'i bɛ ka ne yɛrɛ de bugɔ ka b'o kɛra n ko an ka busa mun bɔ a la n ko n'o tɛ n k'a bɛ ko a ko bɛ kɛ baara ye o kumana kunnafɛn bɛ mɔgɔ mɔgɔ la ne bɛ kunnafɛn ta ni wusulan de miniti 5 kɔnɔna na wusulan dun labɛnnen don an bolo kunnafɛn tɔ kama n'a kɛ tasuma na dɔrɔn kunnafɛn tɔ de b'a k'a bɛ taa ji ta ka na tasuma faga a bɛ kuma kunnafɛn y'a sɔrɔ sababu o sababu a da b'a bɛɛ fɔ mais jinɛ sɛtanw de bɛ kuma n'ale dala ne ye a da b'a bɛɛ fɔ wa fara a b'a ko f'a ka tasuma in de faga ni wusulan in kɔni si sera ka wusu ka ban san 40 jinɛ in b'o de kɛ a tɛ tugu a nɔfɛ fiyewu san 40 jinɛ in b'o de kɛ a tɛ tugu a nɔfɛ fiyewu bon kunnafɛn bɛ kɛ sababu jugu caman ye adamaden n'i y'a mɛn kunnafɛn dɔrɔn jinɛ sɛtanw de don kunnafɛn ko tiɲɛ don an ye prévu a ka ca mais a wusula de b'an bolo n'a y'a wusulan wusu kunnafɛn banna safɛ n tɛ se k'a commentaire kɛ quoi f'i yɛrɛ ɲɛ k'a ye i y'a faamu k'a fɔ ko fɛn wɛrɛ na ye n'a wusura kunnafɛn tɔ kɔrɔ hali n'a sɔrɔ a bɛ fo yanni kare kun a bɛ boli ka na ji a b'a k'a bɛ tasuma in faga o kumana a b'a minɛ de yaasa wusulan sisi ka don a kunkolo la san 40 jinɛ sɛtanw tɛ gɛrɛ a la yɔrɔ karamɔgɔw musow bɛɛ ye kunnafɛn tɔw de ye n'u dɛsɛra dɔrɔn u bɛna di karamɔgɔw ma ko an y'a d'i ma ala kama ka sɔrɔ o tɛ bon an k'an da de o kumana kunnafɛn kɔni k'a ta ka bɔ i la miniti 2 de don anw kun t'aw fɛ yen ala k'an bɛɛ sababu ma kunnafɛn wɛrɛ anw tɛ o jate baara yɛrɛ ko kɔnɔna na ala k'an bɛɛ sababu ma inshallah a da sera siri ni fɛnw bon siri kɔni siri sɔrɔ sababu ka ca adamaden juguw b'a la adamaden dɔw fana bɛ yen ko dɔw kɛli la n'i y'u kɛ i bɛ garisɛgɛ gɛlɛya sɔrɔ hɔrɔnw bɛ yen n'i ye ko dɔw kɛ dɔrɔn a bɛ garisɛgɛ gɛlɛya s'i ma o kumana adamaden fana ni ala ye kanu n'i ye jogo dɔw kɛ ou bien i bɔgɔ ta yɔrɔ jogo dɔw bɛ yen o kelen man di la o kumana n'i kɛra o kɛba ye dɔrɔn i bɛ garisɛgɛ gɛlɛya sɔrɔ dɔw ta fana ye dabali ye dɔw ta fana ye olu don jinɛw ka siri la ou bien jinɛw ka tobili nɔ ou bien o n'a ɲɔgɔnna o fana bɛ siri lase mɔgɔ ma a sɔrɔ sababu ka ca mais siri mana adamaden sɔrɔ cogo o cogo
o kuma na an y'a fayida fo o don ko su kula uzu birabil falaki fayida ni mɔgɔ y'a kɛ ni ala sɔnna a ma siri fɛn o fɛn min mana k'i la juguya fɛn o fɛn min mana k'i la ala b'a tiɲɛ i bɛ garijɛgɛ sɔrɔ i b'a sɛbɛn ko kula uzu birabil falaki min sharri ma khalaqa wa min sharri ghasiqin iza waqaba wa min sharri nafasati fil uqad wa min sharri hasidin iza hasada wa min sharri hasidin iza hasada i b'a sɛbɛn i tɔgɔ jate de la i tɔgɔ mana bɛn min ma i tɔgɔ jate ani bamuso tɔgɔ jate kuma n'i y'a sɛbɛn o la ntumi min bɛ kɛ mɔni na i b'o kɛ ji la ka a tereke ka nasi kɔ a la k'i kɔ a la siɲɛ kelen i b'i da ka sunɔgɔ ni e ye min ye i bɛn'o fɔ an ye ni ala sɔnna a tɛ siri foyi to adamaden na parce que fɛn ninnu caman gɛlɛya caman bɛ yen a bɛɛ siri de ni siri tigɛra ka bɔ dɔrɔn k'u bɛ sira sɔrɔ ala k'an bɛɛ sɔrɔ ma sha Allah ala sɔnna ma ka di ngalo denko insha Allah denko baara b'an bolo salatu do ala kira ka sallallahu alaihi wa sallam ne y'a den sɔrɔ i b'a tɔgɔ alu bɛ tu dɔ la ala kira ou bien a denmuso dɔn ou bien a furumuso barakama dɔn wa n'a ɲɔgɔn na ale bɛ baara tamuruden 9 de la don o de bɛ kelen ɲimi muso bɛ kelen ɲimi a bɛɛ tile 4 tile 5 na tamuru bɛ to den kelen ala kana ni labɔ bɔ ko hakɛ to wana cɛ bɛ damuru don a da a b'a ɲimi a b'a a di muso ma muso b'a ɲimi k'a kunna u bɛ garijɛgɛ sɔrɔ kalo la wa a bɛ kɛ den min bɛ lakali den n'a ka ko bɛ na den min na i n'a fɔ k'ale da ma ɲɛna o kumana tamuru kisɛ ninnu i b'olu mara a bɛ sisi o kumana ni ala sɔnna a ma den bɛ sɔrɔ a bɛ kɛ den barakama fana a kɛra cɛ a kɛra muso ye a bɛ sɔrɔ a bɛ kɛ den barakama ye o cogoya bɛ cogoya wɛrɛ bɛ yen o ye dɛbɛn jala u bɛ dɛbɛn kɛnɛ fara k'a da tile fo a ka ja nasi dɔ fana bɛ yen u bɛ sɛbɛn i b'a ni dɛbɛn jala den 3 dun mais i b'a fɛ ka den hakɛ min sɔrɔ i b'a n'o dɛbɛn jala dun hali i b'a dun dɔɔni fo ka taa ban n'i y'o kɛ n'a kɛra bana de ye kɔnɔbara la wa a kɛra siri de ye sa a kɛra juguya de ye sa ala b'o bɛɛ bɔ yen i bɛ o den i ye tɛmɛ hakɛ min dun i b'o den hakɛ sɔrɔ kuma a sɔrɔ sababu ka ca an bolo kosɛbɛ ala k'an bɛɛ sababu ma inshallah kare ngalo we awo tɛmɛnen kɔfɛ awo ye mɔgɔ minnu fɛnɛ bɛ fɛ u ka du mara k'u sagoya la inshallah caman bɛ yen ka du k'u ka dudenw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni ala sɔnna u bɛɛ don da kelen fɛ k'u bɛɛ bɔ da kelen fɛ tɛmɛ n'a sɔrɔ fayida fɛnɛ b'i bolo da fɛnɛ b'i bolo inshallah i bɛ se k'i ka dudenw bɛɛ lajɛlen mara i sagoya fɛnɛ na kosɛbɛ ala k'an bɛɛ sababu ma don dɔ la muso dɔ sɔrɔla ka dɔn ka ye k'a denkɛ de ye fa bugɔ awɔ ja denkɛ min a mɛnna maa si t'a kalama mɛ teriw b'a kalama quoi don la fari 11h sera fari taara ko denkɛ ka wuli jako la denkɛ ko sunɔgɔ b'ale ɲɛna fo k'e dara ka bɛ sɔrɔ hali bi sunɔgɔ bɛ ɲɛna 11h sera wuli ka taa kalan ani fari tɔgɔ kuma na fa ye tɛgɛ sera a ma a fana ye tɛgɛ fara faji kan fa fara y'a bolo minɛ k'a kari ba kasibaatɔ de donna ne kan sɔgɔmada joona fɛ ne ko n ko bon a bɛ dusu kasi ale bɛ sɔn k'o don faso faga den min kɔni ye bugɔ kɔni ala k'an kisi dɛ o sisan den dɔ b'i bugɔ ka sɔrɔ i bɛ a k'i falen ma k'i ba la parce que a ti a yɛrɛ ma i n'a fɔ ni fatɔ min ye denmisɛnnin fitinin ye bugɔ parce que dulɔ de bɛ hakili la ta ni hakili taara ka ban mɔgɔ bɛ se ka k'i ɲɛkɔrɔ fɛn bɛɛ ye ala bɛ se ka k'i kɔrɔ sɛ i bɛ muru ta kama o kuma na bi anw ka waati la anw ka génération na dulɔmi de ka ca kosɛbɛ génération tɛmɛnenw cigarette mi de ka ca i y'a faamu o kuma anw ka génération kɔni siyɛra a man ɲi fiyewu parce que dulɔ kɛra ji ye quoi a bɛ sɔrɔ da bɛɛ la ni mɔgɔw b'a fɛ ala k'i ka famille guide ala kana dulɔ mina bɔ yen ala kana cigarette mina bɔ yen ala kana jɛnɛyakɛla bɔ yen i n'i ka famille ala ka protéger hali ni jogo jugu dɔ bɛ yen ni e t'a kalama ala ka o kisi Marijama ka aya dɔ bɛ yen ومريم ابنة إمران التي أحصنت فرجها وأحصنت فرجها ونفخت يا سورة مريم آية دبي يبقى آية 7 كان بلا مثلها أن يفهم إن شاء الله ومريم ابنة إمران التي أحصنت فرجها فنفخنا ayen bɔra kɔnɔ o tuma bi suratul maryam ayen de sɛbɛn fo ka n'a bila wa maryam ibnata ahsanat farjaha i b'o tan de ka segi i yɛrɛ tɔgɔ la i min ye dutigi ye ani i ka duden dɔ tɔgɔ la o kuma na i b'a nasi bɔ n'i y'a nasi bɔ a bɛ kɛ fiɲɛ kɔnɔ ji la bɛɛ bɛ a min ou bien a bɛ tobi dumuni na bɛɛ b'a min n'ala sɔnna ma n'o kɛra i ka famille ala b'a guider ala ti dulɔ mina bɔ i fɛ yen ala ti jɛnɛyakɛla bɔ i fɛ yen fɛn o fɛn min ye tɔɔrɔko ye n'o bɛ éducation tiɲɛ ala bɛ kisi ka bɔ a bɛɛ ma o kumana a ye ni hakili jiginna na émission kɔnɔ n bɛna a ye fɔ a ye ni ala sɔnna ma ala k'an bɛɛ sababu ma inshallah kadi ngalbana ok alfa amiru kunta
amna si fema wa maryama ibnata imran allati ahsanat farjaha wa ma hataman sura to afamna namboro la madam mo chama famal surula mi o ta fanfalala namboro la amna te choka banama inshallah ya la sona nguye adodia odona oye suratul alam tara kayfa fa'ala rabbuka ashabil fili ayo dedi soma ibi akala itegala shiya saba iba ke ka amasaha bo modo be o tati fonctionner fiu ya famu o kuma na olu ubi banare de yini banare mi dimo masiki mina o tuna mi ya nyini obi akala la shiya konoto somo bi masaya kenayi o ko na ne ati fiu réseau ti fiu ni ala sonama réseau bina wa abike inshallah taala ala ka ambe sawuma ala ka lamin sabati e numéro di inshallah ame sigi numéro kan 00223 79 02 96 96 00223 79 02 96 96 fada alfa amiru kunta numéro na ayame ka fo abin na fulu bara do ke kalu barka mo ko ka tabbe singolo kalo jonda abaga continue mi shabani kalo na fulu bara me ka kono ka cha mi kira ka kalo inshallah tabi ka continue na fulu ko bara suratul masad na fulu ko bara de do an kuma na faida ka kai emission especially ke aka a faida kan kusowe mo ni ye anashi sɔrɔ k'i ko hali san 40 juguya de b'i kan juguya bɛɛ bɛ tiɲɛ siriw bɛ tigɛ i bɛ hɛrɛ sɔrɔ i bɛ garijɛgɛ sɔrɔ o tuma na ale nasi a bɛ ko su 70 de nasi tilayɔrɔ filanan o bɛ kɛ ka kɔlɔnsi jɛma tobi ni kɔlɔnsi tɛ yɔrɔ min na i bɛ sogobu tigɛ fo tigɛyɔrɔ 9 kɛra misi sogo ye sago kɛra saga sogo ye sago sogobu de bɛ tigɛ fo sogobu 9 wana ni sogobu tigɛra i b'a kɛ sogobu tobi kelen b'a dun mais n'i b'a dun a kɛ yɔrɔ la mɔgɔ tɛ yɔrɔ min na o de kaɲi kosɛbɛ i bɛ hamina d'a kan k'a dun o kuma nasi tilayɔrɔ sabanan i bɛ to k'o mun fo k'o ban ni ala sɔnna a ma an bɛ k'ale di mɔgɔ ma 70,000 parce que a sɛbɛnni ka ca kosɛbɛ mɔgɔ kelen yɛrɛ ka sɛbɛnni bɛ se tile 15 ma o kuma an bɛ k'a di mɔgɔ ma 70,000 ni mɔgɔ min kɔni y'a sɔrɔ hali a latigi ka nafolo mara wa e kelen tɛ dɛ hali i bɛ du min kɔnɔ hali bi den minnu sɔrɔ kɔfɛ ni ala sɔnna a ma a bɛɛ bɛ nafolo sɔrɔ inshallah afamna maro waati bɛ ka kuru inshallah mɔgɔ caman préféré do caman bɛna taa fili dabɔ sisan e yɛrɛ bɛna taa ala wele dabɔ inshallah an fɛnɛ bɛna an ta dabɔ cogo min na a ka di i ka kumakan laban ni émission kɔnɔ ni ala sɔnna i ka dugawu kɛ diɲɛ bɛɛ ni sanga kɔnɔ inshallah an b'i lamɛnbaaw bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn ka a jiru la k'a fɔ an ka sigi kun ye olu de ye an ka sigi kun olu de ye u ka se ka satisfaction sɔrɔ u ka se ka hɛrɛ sɔrɔ diɲɛ na u ka se ka lahara fana u ka lafiya sɔrɔ parce que sɛgɛn façon dɔw bɛ yen n'u b'i ka ɲɛnamaya kɔnɔ a bɛ limaniya tiɲɛ lahara sɔrɔ bɛ gɛlɛya o kuma an y'a ɲini ala fɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen ko siri juguya bɛ a kan ala ka siri ni juguyaw bɛɛ tiɲɛ ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye ala ka bɛɛ ka laɲini sabati ala ka kow bɛɛ nɔgɔya ala ka an fara sawara yɛbɔw kan ala kira kuma kosɔn sɔli ala nabi mustafa wa alihi inshallah n'ala sɔnna ok an b'a lajɛ ba ka yi kumakan laban min bon an bɛ kunta yɛrɛ fo ka lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo a ye fayida minnu di bi an bɛ ala taala deli ala ka a kɛ ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma a fɛnɛ bɛ cɛsiri min na mɔgɔw ma o dilanni na an bɛ ala deli hali bi ala ka n'an sara ala ka n'an lajɛli kɛbagaw bɛɛ lajɛlen voilà sofula ayin filɛ wa maryama ibnata imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين نيو ما سرو متي لافيا باسكو ناوي كوما فو لامي بو با بو ينغال كالا كوجو الله يكوما كونتيغي بيم نانو ينغال دي ايا فو امالابا وكما ايه دي ني ومريم ابنتا امران التي احصنت فرجها ونفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين ادم سمو تكني yani akabalikuya idenga yani akabalikuya iba wele ko kulubali naya nana na dron iben ayen kala shiya sabai da jukuri ba teliya uben shekelin to iba fi abara koroka tuka saloka ji yani jiyan wulice ale amba manya mata ma chum na alaba tanga tanji jena ka fiu
n'a kɛra cɛ a kɛra muso a tɛ jɛnɛ kɛ fiyewu mun ni aya kelen de y'a fɔ wa maryama ibnata imran allati ahsanat farjaha wa maryama ibnata hindu bi bɔ n'o mana bɛn jate min ma i b'i tɔgɔ hindu bɔ i min ye dutigi ye i b'i ka duden dɔ ta i denkɛ fɔlɔ ou bien denmuso fɔlɔ k'o tɔgɔ hindu bɔ ou bien n'o tɛ i b'i ka muso tɔgɔ ta k'o hindu bɔ ka na ala tɔgɔ in sɛbɛn o jate kelen na k'a kɛ nasiji ye k'a kɛ fiɲɛ kɔnɔ ou bien k'a tobi dumuni na bɛɛ b'a dun ala b'i ka dukɔnɔmɔgɔw bɛɛ gide ala ti dulɔ bina bɔ i fɛ yen ala ti jogojugu bɔ i fɛ yen ala ka barika don a la ala kira huruma kosɔn sɔli ala nabi mustafa wa alihi a diyara ye an b'an kanubaga bɛɛ fo diɲɛ fantan ani naani bɛɛ fɛn fɛn bɛna dugawu kɛ su na ala ka bili su na ala ka to latigɛ ɲuman ka boli an bɛɛ kan latigɛ ɲuman ka boli an bɛɛ kan ka daminɛ bi fo ka taa bila lilatul kadiri la latigɛ su ala k'a fara si kan tanpon bɛ taa gosi ko don na ala k'an ka tanpon kɛ tanpon ɲɛnamaw ye inshallah n'ala sɔnna ma wala an bɛ bɛɛ fo ala ka kɛ kira kama an mago bɛ fɛn fɛn na ala ka ko ye an bɛ siran min ala k'o bɔ yen ala k'o kɛ kira kama salamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh